times pre? Wala tayong times. Ano na yan, yung frozen, inano na yung dry. Inihalo na. Hinahalo na sa ano? Wala tayong fish. Hinahalo na sa bacon Sa jam. sauce, oo. Ayos, larga. Mga lods. Bacon Ito, jam. Pre? bacon jam pa. Pinotol. Uy, putol. Kunti lang yan pre. Yung iba ayaw yan eh. Ayan yun. Dapat, Ayaw nila. dapat jam na lang. Wasan na lang. Pero kaya pakilabas na kanya pre. Alin? Yan yung nasa oven. May basahan dito ah. Ayos. Thank you. Yan nasa taas na. Ha?